Evangelho 150, versículo 5. Alguém localizou? Diga comigo mais uma vez, glória ao Senhor. Então eu vou contar até 3 e todos nós estaremos a fazer a leitura. 1, 2, 3. Congregai à minha frente meus fiéis, que celebram comigo a aliança, mas no sacrifício. Que celebra comigo a aliança no sacrifício. A aliança no sacrifício. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigado por tudo. Será que podemos aplaudir a palavra de Deus? Tomar os nossos assentos. Muito obrigado. Nosso subtema hoje, neste grande seminário sobre as cláusulas da aliança, o nosso grande tema hoje é a aliança e o sacrifício. A aliança e o sacrifício. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'alliance et le sacrifice. E qual será o nosso objetivo nesta noite? Que sera notre objectif en ce soir? Queremos compreender Nous voulons comprendre a relação que existe entre a aliança e o sacrifício. la relation qui existe entre l'alliance et le sacrifice. Queremos compreender a relação que existe entre a aliança e o sacrifício. Nous voulons comprendre la relation qui existe entre l'alliance et le sacrifice. Coisas para apontar. Chose à noter. Coisas para apontar. Chose à noter. Primeira coisa para apontar. Première chose à noter. O sacrifício Le sacrifice é a plataforma da aliança. est le plateforme de l'alliance. O sacrifício Le sacrifice é a plataforma da aliança. est le plateforme de l'alliance. Isso significa o quê? Cela signifie Não é possível falar de aliança qu'il n'est pas possible de parler d'alliance sem falar do sacrifício. en ne parlant pas du sacrifice. Sans parler du sacrifice. Não é possível falar da aliança Il n'est pas possible de parler d'alliance sem falar do sacrifício. sans parler de sacrifice. Se vou falar que este homem é o meu pai, Si je dirais que cet homme est mon père, provavelmente é a pessoa que se sacrifica para mim mais que todos os homens. probablement c'est la personne qui se sacrifie pour moi plus que tout le monde. Quando eu vou dizer que esta senhora é a minha mulher, Quand je dirais que cette femme est ma femme, provavelmente é a pessoa que se sacrifica para mim mais que todas as mulheres do mundo. probablement c'est la femme qui se sacrifie pour moi plus que toutes les femmes. Então não é possível de falar da aliança Alors il n'est pas possible de parler d'alliance sem falar do sacrifício. sans parler du sacrifice. Ponto 2. Deuxième point. Qual é a segunda coisa para notar? Quelle est la deuxième chose à pointer? O sacrifício Le sacrifice, é a força da aliança. c'est la force de O l'alliance. sacrifício Le sacrifice, é a força da aliança. c'est la force de l'alliance. O sacrifício Le sacrifice, é a força da aliança. c'est la force de l'alliance. Ponto 3. Le troisième point. Qual é a terceira coisa para apontar? Le troisième point à noter. O sacrifício Le sacrifice, é o ativador da aliança. c'est l'activateur de l'alliance. O sacrifício Le sacrifice, é o ativador da aliança. c'est l'activateur de l'alliance. Isso significa o quê? Cela signifie O que faz funcionar a aliança ce qui fait fonctionner l'alliance, é o sacrifício. c'est le O sacrifice. que faz funcionar a aliança Ce qui fait fonctionner l'alliance, é o c'est sacrifício. le sacrifice. O ponto 4, então. Le quatrième point. O povo de aliança Le peuple de l'alliance é povo de altares e sacrifícios. est un peuple d'autel et de sacrifices. O povo de aliança Le peuple de l'alliance é povo de altares e sacrifícios. est un peuple des autels et sacrifices. O povo de aliança Le peuple de l'alliance é povo de altares e sacrifícios. est un peuple des autels et sacrifices. Se você reparar na palavra de Deus, Si vous regardez dans la parole de Dieu, a vida do Abraão, la vie d'Abraham, a vida do Isaac la vie d'Isaac, e a vida do Jacó, la vie de Jacob, você não pode falar deles vous ne pouvez pas parler d'eux sem mencionar o sacrifício. sans mentionner le sacrifice. Quem pensa no Abraão, Celui qui pense à Abraham pensa em ter
termos de sacrifício. pense en termes de sacrifice. Quem pensa no Isaac, Celui qui pense à Isaac pensa em termos de pense sacrifício. en termes de E sacrifice. quem pensa no Jacob, Et celui qui pense à Jacob pensa em termos de sacrifício. pense en termes de sacrifice. Vamos fazer lembrar Pour vous rappeler, o nosso subtema hoje. notre sous-thème d'aujourd'hui, A aliança c'est l'alliance e o et sacrifício. le sacrifice. Então, qual é o poder do sacrifício? Alors, quel est le pouvoir du sacrifice? Qual é o poder do sacrifício? Quel est le pouvoir du sacrifice? Qual é o poder do sacrifício? Quel est le pouvoir du sacrifice? Teremos muitos pontos para poder falar hoje do Nous sacrifício. aurons beaucoup de points à parler en ce qui concerne le sacrifice. Mas o primeiro poder do Mais sacrifício le premier pouvoir du sacrifice, é os sacrifícios c'est les sacrifices têm o poder de quebrar maldições e parar pragas. ont le pouvoir de briser les malédictions et d'arrêter les plaies. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de quebrar maldições de briser les malédictions e parar pragas. et arrêter les plaies. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de quebrar maldições de briser les malédictions e parar pragas. et arrêter les plaies. Eu gostaria de voltar a uma história interessante. Je vais retourner à une histoire intéressante. No livro de Gênesis 8, Dans le livre de Genèse 8, 20 até 22, 20 à 22. em Gênesis 8, Dans Genèse 8, 20 até 22, 20 à 22. a Bíblia nos conta uma história interessante. La Bible nous raconte une histoire intéressante. O Senhor ficou chateado com a raça humana. Le Seigneur a été fâché contre la race humaine. Ele diz que o coração do homem é pervertido Il a dit que le cœur de l'homme est perverse e jamais o homem viverá mais de 120 anos. et il ne vivra plus de 100 ans. Mais de 120 anos. Plus de 120 ans. Então Deus fica chateado. Dieu a été fâché. E quando o Noé notou que Deus tinha liberado uma palavra de maldição, Quand Dieu a vu que Noé avait libéré quand Noé avait vu que Dieu a libéré une parole de malédiction, o Noé identificou que houve uma praga sobre a raça humana. et Noé a identifié qu'il y avait une plaie sur la race humaine. Então o que Noé foi fazer? Qu'est-ce que Noé a fait? Em Gênesis 8, Dans Genèse 8, 20 até 22, 20 à 22. Gênesis 8, Genèse 8, 20 até 22, 20 à 22. a Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. então o Noé construiu altar para o Senhor. Alors Noé a construit un autel pour le Seigneur. Tomou animais Il a pris des animaux e aves de todas as espécies et puras des animaux de toute race pure. e ofereceu holocausto sobre o altar. Et il a offert des holocaustes sur l'autel. Ele ofereceu sacrifício sobre o altar. Il a offert des sacrifices sur l'autel. E o Senhor aspirou o agradável odor Et le Seigneur a inspiré une odeur agréable e disse consigo mesmo: et il a dit en lui-même, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra jamais je ne maudirai encore la terre por causa do gênero humano, pour cause du genre humain, por serem mais desde a infância as suas inclinações à cause de ses inclinations, do coração humano. du cœur humain. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos Je ne punirai plus jamais l'être vivant como acabei de fazer. comme je viens de le faire. Imagina, Deus pronunciou uma praga, Imaginez que Dieu a prononcé une plaie, mas por causa do sacrifício de mais Noé, pour cause du sacrifice de Noé, o Senhor se arrependeu da maldição que ele tinha lembrado. le Seigneur a regretté de sa propre malédiction. Eu gostaria de dizer aqui a alguém: Je voudrais dire à une personne, pode haver uma maldição hereditária na tua il peut y família. avoir une malédiction héréditaire dans ta famille. Pode haver uma praga que foi pronunciada sobre a tua raça. Il peut y avoir une plaie qui a été jetée sur ta race. Você deve identificar Vous devez identifier que tipo de sacrifício Deus precisa para quebrar esta maldição. quel type de sacrifice Dieu a besoin pour briser cette Os malédiction. sacrifícios Les sacrifices têm o poder de quebrar maldições ont le pouvoir de briser les malédictions e parar pragas. et arrêter les plaies. Isso significa o quê? Cela signifie Sacrifício un sacrifice tem poder de liberação a un pouvoir de délivrance e de libertação. et de libération.
Um sacrifício Un sacrifice tem poder de liberação a le pouvoir de libération e de libertação. et de délivrance. Quando o sacrifício é feito com revelação, Quand le sacrifice est fait avec révélation, o sacrifício vai provocar a libertação le sacrifice va provoquer une délivrance e vai provocar a liberação também. et il provoquera la libération aussi. Eu gostaria de dizer aqui a alguém: Je voudrais dire à une personne ici, é possível você atingir um nível que ninguém atingiu na tua linhagem. il est possible d'atteindre un niveau que personne n'a atteint dans ta lignée Por causa do preço que você vai pagar nos sacrifícios. à cause du prix que vous allez payer dans les sacrifices. A tua vida de oração, Ta vie de prière, a tua vida de intercessão, ta vie d'intercession, a tua vida de jejum, ta vie de jeûne, a tua dedicação na igreja, ta dédication à o que l'église, você faz na obra de Deus, ce que tu fais dans l'œuvre du a Seigneur, tua evangelização, ton évangélisation, as tuas ofertas de qualidade, tes offrandes de qualité, os teus dízimos de qualidade, tes dîmes de qualité, tem poder de quebrar, dar uma maldição de família. ont un pouvoir de briser une malédiction de famille. É isso que o Noé identificou. C'est là Noé a Ele disse: identifié. já que as coisas não vão bem na minha geração, Comme les choses ne vont pas bien dans ma génération, então vou identificar alors je vais identifier sacrifício. un sacrifice. Em 2 Samuel 24, Dans 2 Samuel 24, 15 até 25. 15 à 25. 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 15 até 25. 15 à 25. 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 15 até 25. 15 à 25. Houve uma situação Il y a une situation. em que David irritou a Deus. David a mis Dieu en colère. E Deus enviou o seu profeta Et Dieu a envoyé ses prophètes para dizer a David escolher uma das pragas. pour dire à David de choisir une plaie. E o David disse o seguinte: Et David a dit se ceci: eu cair nas mãos de um homem igual, si je tombe dans la main d'un homme eu égal, serei exterminado. je serai exterminé. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Je préfère tomber dans la main du Seigneur. E ele escolheu a praga de que eles podiam ser sacrificados. Et il a choisi la plaie d'être E quando sacrifié. Deus enviou a praga, Quand Dieu a envoyé la plaie, o profeta Samuel, no momento de guerra, le prophète Samuel, le moment de la guerre, os outros estão a lutar, les autres sont en train de combattre. ele vem sacrificar. Lui, il vient O sacrifier. sacrifício pode operar ao teu favor até no combate espiritual. Le sacrifice peut opérer en ta faveur jusqu'au combat spirituel. O problema com muitos cristãos nas Le problème avec beaucoup de chrétiens dans les églises, nós só oramos muito, nous prions seulement beaucoup, mas nos esquecemos da parte de sacrifício. mais nous oublions les parts de sacrifice. Ponto 2, Le então. deuxième point maintenant. Aleluia. Amen. É necessário pagar um preço. Il est nécessaire de payer un prix. O ponto 2. Le deuxième point. Os sacrifícios Les sacrifices têm poder ont un pouvoir de terminar as batalhas. de terminer avec les combats. Os sacrifícios Les sacrifices têm poder ont un pouvoir de terminar de terminer as batalhas. les batailles. Os sacrifícios Les sacrifices têm poder ont un pouvoir de terminar as de batalhas. terminer les batailles. Em 2 Samuel 24, Dans 2 Samuel 24, 15 até 25, 15 à 25. no momento que tinha a batalha, Dans le moment où il y avait la bataille, o profeta Samuel sacrificou le prophète Samuel e sacrifiait o povo de Israel entrou em vitória. et le peuple d'Israël a fait la victoire. Ponto 3. Dans le troisième point. Qual é o meu ponto 3? Quel est mon troisième point? Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de virar o cativeiro. de changer la captivité. Ok. Os sacrifícios Le sacrifice têm o poder ont le pouvoir de virar de changer o cativeiro. la captivité. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de virar de changer o cativeiro. la captivité. No livro de Salmo 126. Dans le livre de Psaume 126, No livro de Salmo 126. dans le livre de Psaume 126, Começando no primeiro versículo, commençons au premier verset. vamos identificar algo a respeito de sacrifício. On va identifier quelque chose en ce qui concerne les sacrifices. Salmo 126, Psaume 126, começando no primeiro versículo. commençons dans le premier verset. A Bíblia diz: quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, La Bible a dit quand le Seigneur a ramené de retour les
Les exilés de Sion. Pensamos que era sonho. Nous pensons que c'était un rêve. Então a nossa boca transbordava de sorrisos. Alors notre bouche transbordait des sourires E a nossa língua cantava de alegria. et nos langues chantaient de joie. Então se comentava entre os povos. Et il se commentait entre les peuples. O Senhor fez por eles Le maravilha. Seigneur a fait pour eux des merveilles. Maravilha o Senhor fez por nós. Merveille a fait de nous le Seigneur. Encheu-nos de alegria. Il nous a remplis de joie. Traz de volta, Senhor, os nossos exilados. Donne-nous en retour nos exilés. Como torrentes que correm no Negev. Comme le torrent qui descend du Negev. Quem semeia entre lágrimas, Qui sème avec des larmes, colherá com alegria. moissonnera avec allégresse. Quem semeia entre lágrimas, Qui sème avec des larmes, isso significa o povo de Israel se encontrava no cativeiro. cela signifie que le peuple d'Israël était dans la captivité, Em Babilônia, dans le Babylone, no sofrimento, dans la souffrance, na crise, dans la crise. mas o cativeiro do povo de Mais Israel la captivité du peuple d'Israël não impediu a Israel de semear. n'a pas empêché Israël de s'aimer. É por isso que o salmista está dizendo: C'est pour cela que le psalmiste quem dit, semeia com lágrimas, qui sème avec des larmes, colherá com alegria. moissonnera avec de Então, ao l'allégresse. começar no primeiro versículo, Pour commencer dans le premier quando ele diz verset, que a nossa boca transbordava de sorrisos quand il dit que nos bouches transbordera de sourires e a nossa língua cantava de alegria, et nos langues chantaient avec joie. o segredo para achar esta alegria na vida Le secret pour avoir cette joie dans la vie, é porque o povo de Israel aprendeu a semear mesmo no cativeiro. c'est parce que le peuple d'Israël a appris à s'aimer même dans la captivité. Na vossa linhagem, Dans votre lignée, vocês têm uma praga vous financeira. avez une plaie financière. Ninguém consegue avançar nem progredir financeiramente. Personne ne progresse financièrement. Então é necessário uma semeadura financeira Il est nécessaire une sémence financière para poder fazer sair todos os teus familiares. pour faire sortir toute ta famille. Na vossa casa e na vossa família, Dans votre famille, dans votre maison, todo mundo são vítima de uma certa doença. Vocês gastam muito dinheiro nas mãos dos tout médicos. le monde sont victimes d'une maladie. Vous gaspillez beaucoup d'argent dans les mains des Vocês médecins. gastam muito dinheiro nas mãos dos médicos. Vous gaspillez beaucoup d'argent dans les mains des É médecins. necessário uma semeadura do Il cativeiro est nécessaire une sémence de que captivité vai fazer sair a família inteira do cativeiro de saúde. qui va faire sortir toute la famille entière de la captivité de la santé. Qual é o cativeiro em que se encontra a tua família? Quelle est la captivité que se rencontre ta famille? Algumas famílias é a pobreza crônica, Beaucoup de familles, c'est la pauvreté chronique. outras famílias é uma maldição hereditária. D'autres familles, une malédiction héréditaire. E todo mundo conhece a história que eu contei aqui da família Kennedy nos Estados Unidos. Et tout le monde connaît l'histoire de la famille Kennedy aux États-Unis. Todos eles foram vítimas da morte Ils precoce. ont été tous victimes d'une mort précoce. O último Kennedy que ficou foi o Edward Kennedy. Le dernier Kennedy qui était resté, c'était Edward Kennedy. Quando Barack Obama entra no poder, Quand Barack Obama est entré au pouvoir, ele era dos braços direitos do Obama. il était un des bras droits d'Obama. No momento de reinar e de Dans governar, le moment de régner, de gouverner, nem levou 2 meses. il n'a suffi même pas 2 mois. O Edward Kennedy também acaba por falecer. Edward Kennedy aussi était mort. Tem uma maldição pronunciada na Parce família. qu'il y a eu une malédiction prononcée sur sa famille. Então nós queremos identificar hoje Alors aujourd'hui, nous voulons uma identifier raça de pessoas que entendem que tem que ter sacrifícios na família. une race qui comprend qu'il doit avoir des sacrifices dans la famille. Todas as meninas engravidadas na Toutes nossa les casa. femmes, toutes les filles tombent enceintes dans la maison. Todas as mulheres têm problema no lar, de casamento. Toutes les filles ont un problème de mariage. Tem que
alguém que vai se levantar para Il sacrificar. doit avoir quelqu'un qui peut se lever pour sacrifier. Sacrificar oração. Sacrifier des prières. Sacrificar jejum. Sacrifier des jeûnes. Sacrificar declaração. Sacrifier des déclarations. Sacrificar finanças. Sacrifier de finances. Tem pessoas que vão se Il levar. doit avoir des personnes qui vont s'élever. E no versículo 6 ele diz o Et seguinte: dans le verset 6, il dit, quando vai chorando, quand tu pars en pleurant, levando a semente para plantar. portant une sémence pour s'aimer. Mas quando volta, Mais quand tu rentres, ele volta alegre, tu rentres avec la joie, trazendo seus fezes. apportant ses faits, Trazendo. apportant. Quando ele saía para plantar. Quand il sortait pour planter. Ele vai se sacrificar. Il va sacrifier. Ele não vai vazio, ele vai Il ne sacrificar. va pas vide, il va pour sacrifier. Mas quando vai voltar, Mais quand il va rentrer, ele volta com seus fezes. il rentre avec ses faits. Aleluia. Amen. Isso significa o quê? Cela signifie O sacrifício le sacrifice é a plataforma, et la plateforme é uma mudança drástica. d'un changement drastique. O sacrifício Le sacrifice é a plataforma, est une plateforme é uma mudança drástica. d'un changement drastique. Uma inversão de marcha Une inversion de marche que dá a impressão que estás a sonhar, qui donne l'impression que tu es en rêve, que estás a sonhar, que estás a rêver. que tu es en train de E rêver. o povo de Israel disse: nós quando voltamos, os exilados voltaram. Et le peuple d'Israël a dit que quand nous rentrons, les exilés sont rentrés. Nós pensávamos que estávamos a sonhar. Nous pensons que nous étions en train de rêver. Porque quando o sacrifício é feito, Parce que quand le sacrifice est fait, o que Deus vai fazer é bom demais. ce que Dieu fera sera bon, É bom demais. plus bon, plus Ao meilleur, ponto de te fazer pensar que estás a sonhar. au point de te faire penser que tu es en train de rêver. Aleluia. Amen. Uma bênção que vai fazer falar os ímpios. Une bénédiction qui va faire parler les païens. Os que te odiaram na vida. C'est que ceux qui te haïssaient dans la vie, Eles vão começar a anunciar o teu avanço. ils vont commencer à annoncer ton avancement. Eles vão começar a anunciar o teu Ils progresso. vont commencer à annoncer ta progression. Alguém se lembra da história que aconteceu com o centurião? Quelqu'un se rappelle de l'histoire du centurion. Centenier. O centurião em Lucas 7. Le centenier en Luc 6, 7. O centurião em Lucas 7, Le centenier dans Luc 7, no primeiro versículo dans le premier verset, até 5, jusqu'à 5. a Bíblia diz que, Senhor, La Bible dit que Seigneur, este homem merece, cet homme mérite porque ele fez muito bem para a nossa parce qu'il nação. a fait beaucoup de bien pour notre nation. Imagina, os ímpios estão a anunciar e testemunhar a tua verdade. Imagine que les païens annoncent ta bénédiction. Anuncia a tua bondade. Ils annoncent ta bonté. Anuncia os teus benfeitos. Ils na nação. annoncent les bienfaits dans la nation. Intercede ao teu favor. Ils intercèdent à ta faveur Por causa do sacrifício deste homem. pour cause du sacrifice de cet homme. E ele diz, ele construiu sozinho templo para Il a dit nós. qu'il a construit lui seul un temple pour É Dieu. alguém que ama a nossa nação. C'est une personne qui aime notre nation. Ele construiu sozinho uma sinagoga. Il a construit lui-même une synagogue. Este homem merece. Cet homme mérite. Quer dizer, você chega numa fase, o teu sacrifício grita tão alto Ça veut dire que tu arrives à un niveau que ton sacrifice crie plus haut ao ponto de Deus se lembrar de ti. au point que Dieu se rappelle de toi. Ponto 4, então. Le quatrième point. Aproximando-nos sempre na viagem do sacrifício. Nous approchons toujours dans le voyage du Os sacrifice. sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de iniciação, de initiation, de novos começos. de nouvelles commencements. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de iniciação, des initiations, de novos começos. de nouveaux commencements. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de iniciação, des initiations, de novos começos. des nouveaux commencements. Fazer com que o começo começasse bem e terminasse bem. Faire que du commencement, tu as bien commencé, tu as bien terminé. Fazer com que o teu começo começasse bem Faire que dans ton commencement, tu
tu as bien commencé e terminasse bem et também. tu as bien terminé aussi. Isso significa o sacrifício Cela signifie que le sacrifice tem poder de iniciação. a un pouvoir d'initiation. E alguém se lembra em Gênesis 8, Et quelqu'un se rappelle dans Genèse 8, 20 até 22, 20 à 22. houve novo começo com Il y a Deus. eu un nouveau départ avec Dieu. Alguém se lembra por que a Bíblia chama o Noé o oitavo pregador da justiça? Quelqu'un se rappelle pourquoi la Bible parle de Noé comme le 8e prédicateur. Ele é chamado o oitavo pregador da justiça. Le 8e prédicateur de la justice est appelé Noé O número 8 parce que le numéro 8 é o número de novo começo. est le numéro d'un nouveau départ. Depois de Deus criar em 6 dias, Après Dieu d'avoir créé après le 6e jour, Dieu a créé. depois de Deus criar em 6 dias, Après Dieu d'avoir créé après 6 jours, o sétimo dia era o dia de repouso. le 7e jour était le jour de repos. Então o oitavo dia é o dia de novo começo. Le 8e jour est le jour du nouveau départ. Quando a Bíblia fala do Noé como o oitavo pregador da justiça, Quand la Bible parle de Noé comme le 8e prédicateur de la justice, é para dizer que com ele novos começos começaram. c'est pour dire qu'avec lui, il y a eu des nouveaux départs. É isso que Deus quer fazer na vida de alguém por meio da vida de sacrifício. C'est cela que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un avec des nouveaux Tudo que sacrifices. foi estrago na família, Tout ce qui a été abîmé dans la famille, tudo que foi estrago na tua tout vida, ce qui a été abîmé dans ta vie, tudo que foi estrago na sociedade tout agora, ce qui a été abîmé dans la société, o Senhor está por fazer novas coisas le Seigneur veut faire de nouvelles choses através da raça de Noé. à travers la race de Noé. Pessoas com que Deus vai fazer novas Des coisas. personnes avec qui Dieu va faire de nouvelles choses. Cumprimento o vizinho e diga para ele: o Salut novo le começo é voisin. possível com Deus. Dis à ton voisin que le nouveau départ est possible avec O Dieu. novo começo é possível com Le Deus. nouveau départ est possible avec Dieu. O tempo me faltaria de explicar Le temps me manquerait d'expliquer por que não tinha cadeira no Santo do Santo no tabernáculo. pourquoi il n'y avait pas de chaise dans le Saint des Saints dans le tabernacle. Não tinha lugar de descanso no Santo do Il Santo. n'y avait pas de lieu de repos dans le Saint des Saints. Eu vou passar. Je veux passer No ponto 5, dans então. le point 5. O que é o quinto poder de sacrifício? Quel est le 5e pouvoir du sacrifice? Os sacrifícios Le sacrifice têm o poder de providências sobrenaturais. a le pouvoir de providence surnaturelle. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder de providência sobrenatural. ont le pouvoir de providence surnaturelle, de provision Os surnaturelle. sacrifícios Les sacrifices têm o poder de providência ont sobrenatural. le pouvoir de provision surnaturelle. Quer dizer, universo de excesso sem estresse. Cela signifie un univers d'excès sans stress. Universo de excesso sem estresse. Un univers d'excès sans stress. A conexão com a economia do céu. La connexion avec l'économie des cieux. A conexão com a economia do céu. La connexion avec l'économie des cieux. A conexão além da recessão. La connexion à part la réception. Au-dessus. A conexão além da recessão. La connexion au-dessus de la réception. A conexão além da deflação. La connexion au-dessus de la déflation. No livro de 1 Rei 17. Dans le livre de 1er roi 17, No livro de 1 Rei 17. dans 1 roi 17, 1 Reis 17. 1 roi 17, 12 até 16. 12 à 16, 1 Reis 17. 1 roi 17, 12 até 16. 12 à 16. A Bíblia diz o seguinte. La Bible dit ceci. 1 Rei 17. 1 roi 17, 12 até 16. 12 à 16. A Bíblia diz o seguinte. La Bible dit ceci. Elias replicou-lhe: Élie a dit, não te preocupes, ne te préoccupe pas, vai e faze como disseste, va et fais selon ce que tu as dit. mas primeiro prepara-me com isso pãozinho Mais e traze-o. prépare-moi un pain et mène-le. Depois fará o mesmo para ti e ao teu filho. Après tu feras aussi pour toi et ton fils. Pois assim fala o Senhor, Parce que ainsi dit le Seigneur, Deus de Israel: le Dieu d'Israël. a vasilha de farina não acabará,
Le sac de farine ne se terminera pas e a jarra de azeite não diminuirá et la bouteille d'huile ne se diminuera pas até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. jusqu'au jour où l'Éternel envoyera la pluie sur la face de la terre. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha ordenado. La femme est allée et elle a fait comme Élie lui avait E demandé. comeram ela e a sua casa e durante muito tempo. Ils ont mangé, elle et toute sa maison pendant beaucoup de temps. A farinha da vasilha não acabou, La farine du sac ne s'est jamais terminée. nem diminuiu o óleo da jarra, La bouteille d'huile ne s'est pas diminuée. conforme o que o Senhor tinha dito por meio de Elias. Comme l'Éternel avait dit au moyen d'Élie. Depois disso, Après cela, sucedeu que il s'est fait que o filho. le fils de la propriétaire de la maison est Isso devenu malade. a história continua. L'histoire continue. Agora, o que eu quero dizer? Qu'est-ce que je veux dire? Se a jarra de azeite Si la bouteille d'huile e se nunca faltava a farinha em casa, et s'il ne manquait pas de farine à la maison, era por causa do sacrifício desta mulher. c'était pour le sacrifice de cette femme. Agora, o que acontece na nossa geração Maintenant, ce qui survient dans notre génération, são daqueles que vão dizer: eu já orei e acabou. pour ceux qui ont déjà dit que moi j'ai beaucoup prié, c'est terminé. E são daqueles que não entendem que às vezes tem que juntar, seja o sacrifício e o que tem que juntar também a oração e o Ce sacrifício. sont ceux qui ne comprennent pas qu'on doit avoir les sacrifices et mélanger le sacrifice et la prière. Aleluia. Amen. E ali notamos providências de fontes extraordinárias. Et là-bas, nous voyons la provision de sources interminables. Você quer ver a fonte, a providência Vous sobrenatural? voulez voir la source, la provision surnaturelle? Aprende a dar, a fazer sacrifício. Apprenez à faire des sacrifices. Em Lucas 5, Dans Luc 5, 1 até 5, 1 à 5, Lucas 5, Luc 5, 1 até 5, 1 à 5, para que haja a pesca milagrosa, pour qu'il y ait la pêche miraculeuse, para que haja a pesca milagrosa, pour qu'il y ait la pêche miraculeuse, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. Jesus falou ao Pedro: Jésus a dit à Pierre, empresta-me o teu barco. emprunte-moi ta pirogue. Isso significa é uma imagem de sacrifício. Cela signifie que c'est une image de sacrifice. Muitos de nós queremos uma pesca milagrosa Beaucoup de nous, nous voulons une pêche miraculeuse em nossa vida profissional, dans nos vies professionnelles, na nossa vida material, dans nos vies matérielles, na nossa vida dans financeira, nos vies na financières, nossa vida emocional. dans nos vies Mas émotionnelles. não queremos emprestar ao Senhor o nosso barco. Mais nous ne voulons pas emprunter au Seigneur notre pirogue. Você tem que estar pronto a emprestar ao Senhor o teu barco Vous devez être prêt à emprunter au Seigneur votre pirogue para que Ele faça o milagre. pour qu'il fasse des miracles. Cumprimento o vizinho e diga para ele: aprenda a emprestar o teu barco ao Senhor. Salut le voisin, dis-lui, apprends à emprunter le Seigneur ta pirogue. Não estou te ouvindo, por favor. Je ne t'écoute pas Ele é bien. direção do outro vizinho e diga para ele: empresta o teu barco. Tourne vers l'autre voisin, dis, emprunte au Seigneur ta pirogue. Aleluia. Amen. Muito importante. Será que podemos Beaucoup aplaudir? d'important, on peut applaudir au Seigneur. Glória a Jesus. Ponto 6. Point 6. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de abertura sobrenaturais. des ouvertures surnaturelles. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de abertura des sobrenaturais. ouvertures surnaturelles. Todos nós sabemos muito bem. Nous savons tous No livro de Êxodo 14 dans le livre d'Exode 14 e no livro de Salmo 114, et dans le livre de Psaume 114, para que haja abertura do mar vermelho pour qu'il y ait l'ouverture de la mer rouge, e para que o Jordão recuasse, pour que le Jourdain recule, Deus pediu sacrifícios. Dieu a demandé le sacrifice. Ele pediu sacrifício Il a demandé les sacrifices para que haja libertação do povo de Israel. pour qu'il y ait la délivrance d'Israël. Houve uma guerra dos primogênitos. Il y avait une guerre des premiers-nés. Deus exterminou os primogênitos egípcios. Dieu a exterminé les premiers-nés dans l'Égypte. E em vez de deixar assim, Et au lieu de laisser comme ça, ele vai resgatar os primogênitos de il Israel. vient racheter les premiers-nés d'Israël. De uma outra forma, D'une autre forme ele parlant, vai cobrar
os primogênitos de Israel. Il vient racheter les premiers-nés d'Israël. Isso é símbolo de primícias. Cela est un symbole des prémices. Aquilo faz menção de uma guerra de sacrifício. Cela fait mention d'une guerre des sacrifices. Amados, Bien-aimés, se nós queremos ver a perfuração, si nous voulons voir la percée, se nós queremos ver o avanço na vida, si nous voulons voir l'avancement dans la se nós vie, queremos assegurar a abertura de porta, si nous voulons assurer l'ouverture des portes, nós devemos estar prontos para sacrificar. nous devons être prêts pour sacrifier. Há milagre que você espera da parte do Il y a Senhor. un miracle que vous attendez de la part du Há Seigneur. abertura que você espera da parte do Il y Senhor. a des ouvertures que vous attendez de la part du Seigneur. Se ainda não estás a ver nada, Si vous ne voyez encore rien, isso significa que o teu sacrifício não é equivalente cela signifie que ton sacrifice n'est pas équivalent à bênção que você está esperando da parte do à la Senhor. bénédiction que vous attendez de la part du Seigneur. Então, em contrapartida, Alors, en tens contrepartie, que duplicar, triplicar o nível de vous sacrifício. devez doubler et tripler le niveau de sacrifice. Aleluia. Amen. Isso é algo muito importante que a gente tem que Cela est entender. une chose plus importante. Aleluia. Amen. A respeito de sacrifício, En ce qui concerne les sacrifices, os sacrifícios les sacrifices têm o poder ont le pouvoir de ativação de l'activation, da visitação divina de la visitation divine e da bênção. et de la bénédiction. Repito, Je répète, os sacrifícios les sacrifices têm o poder ont le pouvoir da ativação de l'activation, da visitação de divina la visitation divine e da bênção. et de la bénédiction. Os sacrifícios Les sacrifices têm o poder ont le pouvoir da ativação, de l'activation, da visitação de la divina visitation divine e da bênção. et de la bénédiction. Você não sabe do que você anda a perder quando você não consegue se sacrificar para acordar de noite e orar. Vous ne savez pas ce que vous perdez si vous ne pouvez pas vous sacrifier pour se lever la nuit pour prier. Você não sabe que você anda a perder quando você não consegue acordar de madrugada para buscar a face de Vous Deus. ne savez pas ce que vous perdez quand vous ne pouvez pas vous réveiller l'aube le matin pour prier. Você não sabe do que você anda a perder Vous ne savez pas ce que vous perdez quando você não consegue pagar preço para o teu filho. quand vous ne pouvez pas payer un prix pour votre fils. Na nossa nação, Dans notre nation, eu vejo muitas mamães que são prontas a se sacrificar para os filhos estudarem. je vois beaucoup de mamans prêts à se sacrifier pour voir les enfants étudier. Eu vejo muitas mamães a pagar o preço para os filhos terem uma boa formação. Je vois beaucoup de mamans qui payent le prix pour que leur fils ait une bonne formation, Para dar de comer aos filhos. pour donner à manger aux enfants. Mas raramente eu já vi mamães que pagam preço para o bem-estar dos filhos. Mais rarement vous allez voir une mère qui paye le prix pour le bien-être de ses enfants. Raramente você encontra uma mamãe que paga o preço para salvar os seus filhos. Rarement vous voyez une mère qui va payer le prix pour sauver ses enfants. Uma mamãe que vai dizer, Senhor, eu vou dormir no chão até o dia que meu filho vai se Une converter. mère qui dira que je vais dormir au sol jusqu'à ce que mon fils se convertira. A Ana foi capaz de fazer grande sacrifício para ter o Samuel. Anna était capable de faire un grand sacrifice pour avoir Samuel. Hoje em dia as nossas mamães se preocupam com a alimentação física. Dans nos jours, nos mamans se préoccupent avec des aliments physiques. Tem poucas mamães que sacrificam para o casamento das Il y filhas. a peu de mamans qui sacrifient pour la cause du mariage de ses Tem poucos filles. pais que sacrificam para a boa escolha dos filhos. Peu de parents sacrifient pour le bon choix des enfants. Tem poucos parentes que sacrificam para o bom futuro espiritual dos filhos. Peu de parents sacrifient pour le bien, pour le bon futur de ses enfants. E a consequência é que estamos a ver uma geração que cresce, mas uma geração perdida. Et la conséquence, nous voyons une génération croître, mais une génération perdue. Os nossos filhos estão se metendo na homossexualidade. Nos enfants se mettent dans Os l'homosexualité. nossos filhos, as nossas filhas estão se metendo no lesbianismo. Nos filles se mettent dans le lesbianisme. Hoje em dia a homossexualidade é aplaudida em Angola. Dans nos jours, l'homosexualité est applaudie ici en Angola. Nas peças teatrais, Dans les pièces théâtrales, no teatro, dans le théâtre, no cinema, dans le na cinéma, comédia, dans les comédies. é aplaudido na nação. Il est applaudi dans la É nation. algo que ficou normalizado na C'est nossa une nação. chose qui est normalisée dans notre nation. E isso tudo porque temos tido uma raça que é carente. Et c'est là parce que nous avons une carence de race. E uma raça que é carente Une race qui est en carence de sacrifício. de sacrifice. Eu vou fazer uma leitura. Je vais faire une lecture Em Êxodo 20, dans l'Exode 20, 24. 24.
Êxodo 20 e 24. Exode 20, 24. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. deverás fazer para mim altar de terra, Tu devras faire pour moi un autel de terre sobre o qual me oferecerás os holocaustos sur lequel tu me offriras des holocaustes e os sacrifícios de comunhão, et les sacrifices de communion, as ovelhas les brebis e os bois, et les vaches, em qualquer lugar dans tout lieu, em que eu fizer recordar o meu nome, et que je rappellerai mon nom, virei a ti je viendrai vers toi e te abençoarei. et je te bénirai. De uma outra forma falando, D'une autre forme eu parlant, vou te abençoar je te bénirai. no lugar de Je sacrifício. vais te bénir au lieu du sacrifice. O problema com muita gente aqui, Le problème avec beaucoup de personnes ici, a tua idade já anda avançada, ton âge les a avancés, mas você não ora, mais tu ne pries pas, você não sacrifica tu ne sacrifies pas para ter a bênção do casamento. pour avoir une bénédiction du A mariage. tua idade já anda avançada, Ton âge est déjà avancé. você ainda não tem filho, Tu n'as pas encore d'enfant, mas você não sacrifica mais tu ne sacrifies pas para ter a bênção do filho. pour avoir la bénédiction d'un A enfant. tua idade já anda avançada, Ton âge est déjà avancé. até agora não estás a trabalhar, Jusqu'à maintenant, tu ne travailles pas, mas você não sacrifica mais tu ne sacrifies pas para ver o teu emprego aparecer. pour voir ton emploi apparaître. Deus disse o seguinte: Dieu a dit ceci. lá no lugar de sacrifício, Là-bas, dans le lieu du eu sacrifice, virei a ti je viendrai vers toi e te et abençoarei. je te De bénirai. uma outra forma D'une falando, autre forme se parlant, não estiver sacrifício, s'il n'y a pas de eu sacrifice, não virei a ti moi je ne viendrai pas vers e toi não te abençoarei et também. je te bénirai pas aussi. Eu fico admirado. Je suis A étonné. pessoa que não tem filho, La personne qui n'a pas que não d'enfant, tem marido, qui n'a pas de que mari, não tem emprego, qui n'a pas d'emploi, que não tem uma boa saúde, qui n'a pas une bonne mas santé. é o pastor que tem que lhe suplicar para Mais c'est sacrificar. le pasteur qui doit lui supplier de A sacrifier. maior parte das pessoas quando vem no trabalho de libertação, La plupart des personnes, quand ils viennent dans le travail de la o pastor délivrance, pode dizer, retira-te e começa a buscar a Deus a orar. le pasteur peut te dire, retire-toi et commence à chercher Dieu en priant. E a pessoa vai ficar sentada e começar a te olhar. Et la personne va rester assise en commençant à Quando observer. quem diz, você pastor é um feiticeiro, Qui veut dire que pasteur, toi, c'est le sorcier? você faz tudo, eu só quero um milagre, acabou. Fais tout, moi je veux seulement mon miracle et c'est Não quero fini. saber, você faz tudo. Je ne veux pas savoir, toi fais O tout. pastor não é que bater. Le pasteur n'est pas un féticheur. Você deve sacrificar. Tu dois sacrifier. Irei até mais além. J'irai encore plus A haut. igreja CAP tem quantos membros de registrados? L'église CAP a combien de membres Tem enregistrés? quantas pessoas que proclamam ser membro da igreja CAP? Il y a combien de personnes qui se disent membres de l'église CAP? Um dia o Espírito Santo pode me convencer a orar e jejuar a favor de 15, 20 pessoas. En un jour, l'Esprit Saint peut me convaincre de prier pour 15, 20 Eu personnes. não posso me esquecer da tua situação. Je peux oublier de ta situation. Mas você próprio tem que aprender a pagar o preço. Mais toi-même, tu vas apprendre à payer Você le tem que prix. se levantar. Tu dois te lever. Porque quem consegue sentir melhor a tua dor é você Parce que próprio. celui qui sent bien ta douleur, c'est toi-même. Irmão, irmãs, Frère ou sœur, não seja bruxo na tua própria vida. ne soyez pas le propre As sorcier de ta coisas vie. não vão bem, você está à vontade. Les choses n'avancent pas, tu es à l'aise. Ninguém casou na tua família. Personne ne s'est marié dans ta Na famille. tua vida também casamento combate. Dans ta vie, le mariage est un combat. E você contempla aquilo. Et tu contemples Eu cela. gostaria de dizer, Je voudrais te dire, o que você não resiste, c'est que tu ne résistes pas. você assiste. Tu l'assistes. Tens que te levantar. Tu dois te lever. Tens que resistir. Tu dois résister. Para dizer isso não é normal. Pour dire que ce n'est pas normal. Daniel notou na Bíblia. Daniel a vu dans la Bible. Depois de ter lido o livro do profeta Jeremias, Après avoir lu le livre du prophète Jérémie, ele leu il a lu que o povo deveria fazer 70 anos de que cativeiro. le peuple devait faire 70 ans de E captivité. o Daniel notou que o tempo já esgotou. Et Daniel a noté que le temps était déjà passé. Entrou em jejum e oração. Il est entré dans un jeûne et prière. Até quando não tinha resposta, Jusqu'à ceux qui n'avaient pas de réponse. o Daniel permanecia em jejum, sacrifício. Daniel restait dans le sacrifice de jeûne et prière. O primeiro anjo que foi enviado Le premier ange a été envoyé. foi bloqueado do Il a segundo été céu. bloqué dans le deuxième Mas o ciel. Daniel permanecia em Et oração. Daniel était persévérant dans la Até prière. quando Deus enviou Miguel. Quand Dieu envoya Eu Michel, gostaria de dizer, je voudrais te a dire, tua oração, dans ta o prière, teu
sacrifício. Ton sacrifice. Não termina com um amém. Ne termine pas avec un amen. Termina com uma resposta. Termine avec une réponse. Deixa de orar. Arrêtez de prier. Quando houve a resposta do Samuel. Quand il y avait la réponse de Samuel. Nós temos mais sacrifício. Plus de temps, plus de Nós sacrifice. temos mais Plus sacrifício. de temps, plus de O sacrifice. marido ainda não está vindo. Le mari n'est pas encore Você arrivé. jejua uma vez por semana. Mais je jeûne une fois par Fica semaine. 2 vezes por semana. Deux fois par Se o semaine. marido não vai, Si le mari ne 3 vient pas, vezes por semana. 3 fois par Ele semaine. não aparece. Il n'arrive pas. 4 vezes por 4 semana. fois par semaine. Multiplica a vida de Jesus. Multiplie la vie de Multiplica Jésus. a tua dedicação à igreja. Multiplie ta Multiplica a dédication. tua evangelização. Multiplie ton Multiplica a évangélisation. tua declaração. Multiplie ta Multiplica déclaration. as vigílias de noite. Multiplie tes prières. Multiplica. Multiplie. Multiplica. Multiplie. Amado do Senhor. Bien-aimé du Seigneur. Você não desiste. Que tu ne résistes pas. Você assiste. Tu insistes. Cumprimento o vizinho e diga para ele, eu vou começar a resistir a partir de Salut mon hoje. voisin, je veux commencer à résister à partir Eu vou d'aujourd'hui. começar a Je resistir. veux commencer à résister à A partir partir d'aujourd'hui. de hoje. À partir Você d'aujourd'hui. deve se revoltar. Vous devez vous révolter. Nessa minha idade já não posso viver mais no tempo dos meus pais. Dans mon âge, je ne peux plus vivre dans la maison de mes parents. É normal, é o filho de Deus sem trabalhar. Ce n'est pas normal dans moi, enfant de Dieu, être travailler. Jesus disse na sua palavra, Jésus a dit dans sa parole, se quiseres obedecer, se quiseres obedecer, si vous voulez obéir, se vos obedecer, vous avez la bonne volonté. si vous obéissez, vous avez la bonne volonté. Comerão as melhores frutas da terra. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Por que eu sou mendigo? Pourquoi je suis Porque mendiant? eu vivo mal na minha Pourquoi vida. je vis mal dans ma vie? Multiplica o sacrifício. Multiplie les sacrifices. Posso falar? Je peux parler, Posso continuar? je peux continuer. Que tipo de sacrifício você anda fazendo na vida? Quel est le type de sacrifice que vous faites? Desculpa-me lá. Pardonnez-moi. Aqui na nossa nação, Dans notre nation, na época da guerra, à l'époque de la guerre, o angolano já foi acostumado l'Angolais était habitué a receber tudo de borla. à recevoir tout gratuit. A comida de borla, La nourriture gratuite, é só fazer fila, c'est seulement faire une file, receber ajuda do estrangeiro. recevoir l'aide des étrangers. E a mesma cultura foi perpetuada na igreja. Et la même culture a continué dans l'église. É por isso que quando as pessoas começam a frequentar as igrejas, C'est pour cela quand une personne fréquente des églises, não gostam das verdadeiras igrejas, ils n'aiment pas les véritables églises. onde vos falam a verdade. Là où on vous parle de la vérité. Queremos uma cultura fácil. Nous voulons une culture facile. É só nesta nação C'est seulement dans cette nation que eu vejo alguém cuja vida não vai bem. que je vois une personne sur laquelle la vie ne va pas bien. Mas o pastor é que tem que te suplicar, mas é a tua vida que não vai bem. Mais le pasteur doit te supplier pour prier, mais c'est ta vie qui ne va pas bien. Decepção, decepção, decepção. Déception, déception, déception. Em vez de você incomodar o pastor para a tua libertação, é o pastor é que te suplica para a tua libertação e você dá barra o pastor para a tua libertação. Au lieu de déranger le pasteur pour ta délivrance, c'est le pasteur qui te supplie pour ta propre délivrance. Ele não trabalha Lui, il ne travaille pas. e não toma consciência da sua situação. Il ne prend pas aussi conscience de sa O situation. pastor é que tem que lhe suplicar, filho, vem à igreja. C'est le pasteur qui doit lui supplier, enfant, viens dans l'église. Ei, papi, Hé papi, não tinha dinheiro de táxi. je n'avais pas d'argent de transport. É o cristianismo fino, C'est un christianisme chic. cristianismo chique, C'est un christianisme chic. fino. Chic. Não pode andar a pé. Il ne peut pas marcher à pied dans la maison du Seigneur. Andar a pé para ir à igreja, Marcher à pied pour aller à l'église. que não tem noção de sacrifício. Donc il n'a pas de notion de sacrifice. Eu já vi senhoras que podem andar a pé para zungar. J'ai déjà vu des gens pour marcher à pied pour déambuler avec des choses à vendre. Para conseguir comida, alimentação física dos miúdos. Pour avoir des aliments physiques pour les enfants. Mas eu fico admirado de ver senhoras que não conseguem andar a pé para pagar o preço de salvação, de libertação, cortar os laços dos filhos. Mais je m'étonne de ne pas voir des femmes qui sont prêtes à aller pour chercher la délivrance de leurs enfants. Os filhos crescem amarrados. Les enfants croient être liés.
E por isso temos muitos músicos no país, mesmo sem talento. C'est pour cela que nous avons beaucoup de musiciens dans le pays, même sans talent. Porque eles acham que é a via mais fácil. Parce qu'ils pensent que c'est la voie la plus facile. Uma nação cheia de kuduristas. Une nation remplie de kouduristes. Muitos assaltantes. Beaucoup de cambrioleurs. Porque as mamães Parce que les mamans não sabiam como pagar o preço espiritual. ne savaient pas comment payer le prix spirituel. Os pais, Les parents, a questão espiritual até deixa nas mães, não querem saber. les papas, les questions spirituelles, ils laissent pour les mamans, ils ne veulent même pas savoir. Ele acha normal de trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado. Ils pensent que c'est normal de travailler le lundi au vendredi, de lundi au samedi, E no domingo ele fica descansado. et le dimanche, ils se reposent. Se você comprar terreno ou uma casa para os teus filhos, Si vous trouvez un terrain ou une maison pour vos enfants, com laços espirituais, avec des liens spirituels, a tal herança será destruída na hora. cet héritage sera détruit à l'heure, Sem uma preparação espiritual. sans une préparation spirituelle. A melhor herança que uma mãe, que pai pode dar aos filhos La meilleure héritage qu'un parent peut donner à ses enfants, é a herança espiritual. c'est l'héritage spirituel. Eu fico admirado, a mãe consegue ainda insistir para o filho ir à escola. Je m'étonne, la maman insiste pour l'enfant aller à l'école, Mas nenhuma mãe liga para o filho para verificar se o filho foi participar no programa de libertação da igreja. mais il n'y a pas de maman qui peut appeler leurs enfants pour leur demander s'ils sont allés dans le programme de délivrance à l'église. Temos trabalho espiritual aqui. Nous avons des travaux spirituels ici. E eu sei das vossas situações. Et moi, je connais vos situations. Mas como é que eu vou tomar consciência da vossa situação mais que você próprio? Comment je prendrai conscience de vos situations plus que vous-même? É isso que a Bíblia diz. C'est ceci que la Bible dit. O Deus deste século cegou. Le Dieu de ce siècle est aveugle. Ele os cegou Il les a aveuglés para não ver resplandecer a glória do Evangelho. pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de l'évangile. Você sabe qual é o nosso vocabulário aqui no país? Vous savez quel est notre vocabulaire ici dans le pays? É normal. C'est normal. Mesmo com 40 anos sem marido, é normal. Même si j'ai 40 ans sans mari, c'est normal. Mesmo com 45 anos, cara, 5 filhos com 5 maridos diferentes, é normal. Même à 45 ans, 5 enfants avec 5 maris différents, c'est normal. C'est normal. Com 50 anos, homem ainda na casa dos pais, é normal. 50 ans, un homme dans la maison de son père, c'est normal. Tout est normal. Tem que ver o próprio rosto da pessoa que te fala. Et vous devez voir le visage de la personne qui vous dit que c'est normal. Alguém que cheira a possessão demoníaca. Une personne qui a l'odeur de la possession démoniaque. Irmão, Bien-aimé, temos grande desafio. nous avons un grand défi. Você nem pode imaginar o nível de espiritualidade. Vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de As famílias spiritualité. da nossa nação têm que se levantar Combien de familles dans notre nation doivent se lever para poder operar pour opérer no sentido de libertação de família. dans le sens de délivrance des familles? Todo o dinheiro vai nas mãos dos médicos, naquela vossa irmã, tia, primo, mãe que está doente. Beaucoup d'argent va dans la main de médecins. A vossa casa é uma pista de aterragem dos demônios. Votre maison est une piste d'atterrissage des démons. Os demônios nos brincam de uma forma incrível. Les démons jouent avec vous d'une forme. Por quê? Pourquoi? Tem pouca gente que sacrifica. Il y a peu de personnes qui sacrifient. Qual é a nossa vida de sacrifício? Quelle est notre vie de sacrifice Antes de dormir. avant de dormir? Faça uma coisa para Fais une chose pour moi, une chose pour moi. Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Papa, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui. Conta espiritual a Deus. Pai, te agradeço pelo dia C'est de hoje. donner un fouet spirituel à Dieu. Je E te temos donne também a merci. tua Santa Massa, não? Je te laisse tout entre tes saintes mains. Amém, amém. E os demônios só vão falar, vamos lhe dançar. Et les démons vont dire on va danser sur lui. Os demônios em cima do teu teto te dançam bem mais. Les démons sur ton cœur dansent sur toi. Acorda de manhã. Tu te lèves le matin.
O Espírito fez acordar 5 horas para orar. L'Esprit t'a réveillé 5 heures pour prier. Preguiça. La fatigue. Seis. 6 heures. 6h30. Il est en train de... Tem outra. Pai, obrigado. Je suis retiré, papa, merci. Foi tomar banho. Il est allé se laver. E eu disse, vou te brincar. Le diable a dit, je veux jouer avec toi. Para trabalhar. Tu es en train de travailler. Vamos ver o que você vai fazer do teu salário. On va voir ce que tu vas faire de ton salaire. E muitas pessoas reclamam, pastor. Et beaucoup de personnes réclament, pasteur. Seja consciente. O que você está fazendo do teu salário? Sois conscient, qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Desde que você está trabalhando, você tem que. Depuis que tu travailles, qu'est-ce que tu as? Os demônios nos brincam. Les démons jouent avec toi. Recuperam. Ils récupèrent. Falta de sacrifício. Manque de sacrifice. Posso continuar? Je peux continuer. Eu fiz a leitura de Êxodo 20, J'ai fait la lecture de Exode 20, 24. 24. E Deus disse, lá no lugar de Et sacrifício, Dieu a dit là-bas dans le lieu de sacrifice, eu aparecerei. je apparaîtrai. A visitação divina La visitation divine acontece no lugar de sacrifício. survient dans le lieu de O sacrifice. sacrifício Le sacrifice provoca a bênção. provoque la bénédiction. Onde há sacrifício, Là où il y a le sacrifice, não pode faltar a visitação divina. il ne peut pas manquer la visitation divine. Onde há sacrifício, Là où il y a le sacrifice, não pode faltar il ne peut pas manquer a bênção do la Senhor. bénédiction du Seigneur. Primeiro Rei 3, 1 roi 3, 3 até 5. 3 à 5. Primeiro Rei 3, 1 roi 3, 3 até 5. 3 à 5. A Bíblia diz o seguinte. La Bible dit ceci. O Salomão amou a Deus Salomon a aimé Dieu e ofertou 1000 bois. et il a offert 1000 brebis. Ele amou Il a aimé e ofertou. et il a offert. A base do teu sacrifício La base de ton sacrifice não pode ser uma manipulação humana, ne peut pas être une manipulation humaine, uma estratégia criada pelo pastor para te fazer sair dinheiro. une stratégie créée par le pasteur pour te faire sortir de l'argent. Salomão amou a Deus. Salomon a aimé. Uma pessoa que vem ofertar ao Senhor Une personne qui vient offrir à Dieu para receber de volta pour recevoir en retour. é semelhante a esses rapazes de rua Il paraît à ce jeune de la rue que querem comprar coisa por uma menina, qui veut acheter une chose pour une fille, depois para se envolver com ela. après pour la connaître. Mas uma pessoa que ama verdadeiramente Mais une personne qui aime véritablement, não precisa te cobrar o sexo depois de te ter dado algo. il n'a pas besoin du sexe après t'avoir donné quelque chose. Então, o amor, quando é sincero dentro de ti, Quand l'amour est sincère en toi, você nunca vai semear na obra de vous Deus. n'allez pas s'aimer dans l'œuvre du Você nunca Seigneur. vai ofertar na obra de Vous Deus. n'allez jamais offrir dans l'œuvre de Dieu. Primeiro porque você quer receber de volta. Premièrement parce que vous voulez recevoir Mas en retour. primeiro porque você quer agradar a quem você ama. Mais premièrement parce que vous voulez être agréable à celui que vous aimez. Não, você quer agradar a pessoa que você ama. Vous voulez Lê. plaire à celui que vous aimez. Aleluia. Amém. O Salomão ofertou a Deus. Salomon a offert à Dieu. E na mesma noite, Et dans la même nuit, Deus chegou, apareceu. Dieu est apparu. Deus disse, pede-me uma coisa. Lui a dit, demande-moi quelque chose. Por que Deus, para aparecer ao Salomão, só esperava o sacrifício? Pourquoi Dieu, pour apparaître à Salomon, il attendait un sacrifice? Oh, pastor, eu fiz 10 anos na igreja. Pasteur, j'ai fait 10 ans dans l'église. Eu já me converti há 5 anos. Je me suis déjà converti depuis 5 ans. Que tipo de sacrifício você anda a dar ao Mais Senhor? quel type de sacrifice vous donnez au Seigneur? É sacrifício de adoração. Même pas un sacrifice d'adoration à lui. Sacrifício de oração de noite. Même pas un sacrifice de l'adoration à lui. sempre motivo para não servir a Vous Deus. avez toujours des motifs pour servir Dieu. Eu estou cansado. Je suis fatigué. Escola. L'école, Trabalho. le travail. Deus olha. Et quand Dieu regarde, Esta senhora não é sacrificial. il dit cette femme n'est pas une femme de sacrifice. Este homem não é sacrificial. Cet homme n'est pas un homme de E sacrifice. que tipo de oferta? Quel type d'offerte de prendre? 100 kwanza, 50 kwanza, 100 kwanza. Essa aqui é brincadeira. Et regarde, celui-là c'est un blagueur. Salomão ofertou 1000 bois. Salomon a offert 1000 vaches. Imagina se boi custa $1000, a oferta
dollars. Maintenant, imaginez dans la même nuit, Dieu est apparu. La visitation divine. Survient dans le lieu de sacrifice. Et qu'est-ce qui était survenu? Dieu a donné à Salomon un chèque blanc. Un chèque blanc. Qu'est-ce que le chèque blanc? Il a dit, demande-moi quelque chose de donner. Celui qui te donne un chèque blanc, c'est vous qui allez remplir pour déterminer la valeur. Et lui, avec le chèque blanc, il a écrit sagesse. Vous ne m'avez pas demandé une maison, même pas une voiture. Si c'était une personne ici, papa, je veux le tout parent. Une autre personne voulait écrire voyage pour New York. Salomon a demandé la sagesse. Dieu a dit parce que tu m'as demandé seulement la sagesse. Et sur la sagesse et plus haut que la sagesse, je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai. Le 8e point. Les sacrifices ont le pouvoir de l'activation du pouvoir surnaturel. Les sacrifices ont le pouvoir de l'activation du pouvoir surnaturel. Un ministère de sacrifice ne peut pas manquer le réveil. Dans 1 Roi 18, dans le défi de Carmel, Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, là où il y a le sacrifice. Dans Juge 13, les parents de Salomon, les parents de Samson, ils ont sacrifié. Ils ont dit, si c'est toi l'ange du Seigneur, attends ici. Moi je veux préparer mon sacrifice et j'amènerai. L'ange du Seigneur pouvait dire non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je suis seulement venu t'annoncer que tu auras un fils. Non. Le père de Samson avait une révélation. Le Manoah. E este homem disse: espera, não pode haver uma visitação angélica sem sacrifício. Cet homme a dit: attends, il ne peut pas avoir une visitation angélique sans sacrifice. Isso que se chama revelação. C'est cela qui s'appelle révélation. Quem quer esperar grandes coisas da parte do Senhor tem que sacrificar de uma forma particular. Celui qui veut attendre une chose de la part du Seigneur doit sacrifier d'une forme particulière. O anjo também podia dizer: não preciso. L'ange aussi pouvait dire: je n'en ai pas besoin. O anjo teve paciência. L'ange avait la patience. Esperou até quando Manoel preparou o sacrifício. Il a attendu jusque Manoah avait préparé son sacrifice. Manoel veio sacrificar. Quand il est venu sacrifier, o cheiro subiu ao Senhor. quand l'odeur a monté au Seigneur, a chama de fogo, le fumée, o anjo do Senhor a sair. Il a vu l'ange du Seigneur sortir. Eu gostaria de dizer aqui, je voudrais dire à une personne, c'est possible de provoquer le ministère des anges a partir d'une vida de sacrifício. À partir d'une vie de sacrifice. Vou contextualizar. Je veux contextualiser. Dans le livre de Actes 10, 1 à 2, a Bíblia diz o seguinte, la Bible dit ceci, a respeito do Cornélio. En ce qui concerne Cornélio. En ce qui concerne Corneille, a Bíblia diz o seguinte, la Bible dit ceci, as tuas orações tes prières e as tuas esmolas ou sacrifício et tes sacrifices subiram ao trono de Deus. Sont montés au trône de Dieu. E qual era a consequência? Et quelle a été la conséquence? Deus enviou o anjo do Senhor. Dieu a envoyé l'ange du Seigneur no serviço do Cornélio. Au service de Corneille. Não é só oração. Ce n'est pas seulement la prière, mas o sacrifício mais também. le sacrifice O aussi. problema com muita gente. Le problème avec beaucoup de São personnes, aqueles que não entendem ils sont ceux qui ne comprennent que pas a base de uma que aliança la base d'une alliance, é os
C'est le sacrifice. Et je répète. La personne que je appellerai ma femme. É a pessoa que é suposta se sacrificar para mim mais do que todas as mulheres. C'est la personne qui est appelée à se sacrifier pour moi plus que toutes les femmes. Quem já viu uma mulher cujo marido foi preso? Qui a déjà vu une femme sur laquelle le mari était emprisonné? Todo mundo pode ir e visitar, ela está toda a hora lá disposta. Se você quer saber do programa, do horário, da disponibilidade, é só ligar, contactar a mulher. Tout le monde va le visiter, mais la femme est toujours là. Tout le monde qui veut connaître l'horaire, il doit parler avec la femme. Homem que está internado no hospital. Un homme qui est hospitalisé. Você encontra a mulher também lá. Vous trouvez la femme aussi est là. Por quê? Pourquoi? Porque é suposta ela se sacrificar mais que todo mundo. Parce que c'est supposé elle se sacrifier plus que tout le monde. E nós pretendemos estar em aliança com Deus. Et nous prétendons être en alliance avec Dieu. Omitemos a vida de sacrifício. Nous enlevons la vie de sacrifice. Eu só vou à igreja. Je suis venu seulement à l'église. O momento ofertório já saiu há muito tempo. Le moment de l'offrande, je suis déjà sorti il y a beaucoup de temps. Se você não sabe, você anda a castigar a tua própria vida. Si vous ne savez pas, vous êtes en train de maltraiter ta propre vie. Vou vos fazer uma outra pergunta. Je vais vous faire une autre question. O marido foi internado no hospital. Le mari a été hospitalisé. 2 semanas. 2 semaines. A mulher não aparecia no La femme ne venait pas dans l'hôpital. E quando o marido vai sair do hospital, et quand le mari sortira de l'hôpital, a vossa relação será intacta. Votre relation sera intacte. Eu quero saber, será intacta? Je veux savoir, sera intacte. Agora, o marido volta a trabalhar. Maintenant, le mari retourne dans son emploi. Ele terá o prazer de te dar mais o dinheiro do salário que ele fez. Il aura le plaisir de te donner encore son salaire. Terás a coragem de pedir a mesada. Tu auras le courage de demander de l'argent. E muitos filhos de Deus são assim. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Jesus sofre em Angola. Jésus souffre en Angola. Nós queremos um mantimento dentro da casa de Deus. Mais nous voulons même nous voulons l'entretien dans la maison de Dieu. Mas muitas pessoas brincam com as entradas. Mais beaucoup de personnes jouent avec les entrées. Mesmo como? 10 000 francs. Oferta se for muito 50. Offrande si c'est beaucoup, c'est 50. Não entendem nada de sacrifício. Ils ne comprennent rien en ce qui concerne les sacrifices. Jejum, quando tem jejum na igreja, todo mundo pode jejuar, menos ele. Jeûne, quand il y a jeûne dans l'église, tout le monde peut jeûner sauf lui. E vai verificar, estragou o jejum por causa de quê? Por causa de coxa que fez 3 ou 6 meses na viagem. Et tu dois vérifier pourquoi il a diminué son jeûne à cause du poulet qu'on vend là-bas qui a fait 3 jours. E agora uma pessoa vem e diz, Senhor, me abençoe, eu quero viajar, quero ir no stade. Et la même personne va dire que Seigneur, bénis-moi, je veux aller au stade. Aqui em África, com coxa de 6.000 kwanza. Ici en Afrique, avec le poulet de 6 000 kwanza. Você vai trair a Deus. Tu vas trahir Dieu. Ele vai te abrir as portas grandes do mundo. Il va t'ouvrir des grandes portes dans le monde. Isso aqui é brincadeira. Dieu va dire, celui-ci, c'est un blagueur. Amen. Possa Deus nos ajudar a entender. Que Dieu nous aide à comprendre. Quando se fala de uma aliança, quand on parle d'une alliance, não pode faltar sacrifício. il ne peut pas manquer de sacrifice. Muitas pessoas estão falando, pastor. Beaucoup de personnes disent, pasteur, admiramos o seu ritmo de trabalho. Nous nous étonnons de ton rythme de travail. Mas eu gostaria de vous dizer, mais je voudrais vous dire, aquilo é fruto de amor. Cela est un fruit d'amour. Para investigar, escrever. Pour pour enquêter. Pour faire de recherches. Une personne, on fait des recherches pour une chose. Alléluia. Amen. Escrever. Écrire. Investigar. De faire des recherches. La personne change de position. Pour avoir la vie de prière. Le corps aussi saint. Vous vous mettez à genoux. Vous vous levez. Vous vous asseyez. Il y a un prix à payer. Vous vous réveillez. Vous pouvez sentir le corps en train de vous faire mal. Cela est une révélation d'une personne qui aime. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je ne peux pas me sacrifier.
Quand je donne dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas parce que je n'ai pas de plan. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de projet. C'est le fruit de l'amour. Comment vous considérez votre Dieu? Quand vous voyez un homme de Dieu qui impacte ta vie plus que tous, Dieu t'a donné involontairement la responsabilité de bénir cet homme de Dieu comme tu n'as jamais béni personne. Si vous trouvez une église qui impacte plus que toutes les églises, vous devez bénir cette même église comme vous n'avez jamais béni. J'ai vu beaucoup d'escrocs spirituels. Alléluia. Amen. Ok. Os factos a respeito do sacrifício. Les faits en ce qui concerne les sacrifices. Os factos a respeito do sacrifício. Les faits en ce qui concerne les sacrifices. Os factos a respeito do sacrifício. Les faits en ce qui concerne les sacrifices. Ponto 1. Point 1. O sacrifício deve ser custoso. Les sacrifices doivent être coûteux et valeureux. O sacrifício deve ser custoso. Les sacrifices doivent être coûteux e valoroso et valeureux para ser proveitoso. Pour en profiter. Ok. O sacrifício deve ser custoso. Les sacrifices doivent être coûteux e valeureux para ser proveitoso. Pour en profiter. Se o teu sacrifício nunca te custou nada, si ton sacrifice ne t'a rien coûté, é por isso não anda te aproveitar. C'est pour cela que tu n'en profites rien. Se você vai dar ao Senhor uma oração quando tudo vai bem, é por isso você nunca fez proveito das tuas orações. Quand vous donnez un sacrifice quand tout va bien, c'est pour cela que vous n'avez pas profité de vos prières. Se você anda trazer oferta quando você dá valor que não te custa, não te pesa no coração, é por isso você não anda desfrutar das tuas ofertas. Quand vous amenez un sacrifice qui ne vous fait pas mal encore, c'est pour cela que vous n'avez pas profit de vos offrandes. Você não pode olhar pelo teu irmão para ofertar ao Senhor. Vous ne pouvez pas regarder votre frère ou soeur pour donner une offrande. Talvez ele não tenha revelação. Ça peut être qu'il n'a pas de révélation. Você tem que localizar a tua oração. Vous devez localiser votre prière. É isso que vai fazer com que haja abertura na tua vida. C'est cela qui va faire qu'il y ait des ouvertures dans ta vie. Em 2 Samuel 24. Dans 2 Samuel 24. 22 até 24. 22 à 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 22 até 24. 22 à 24. O Davi queria comprar propriedade. David voulait acheter des propriétés. Para poder ofertar ao Senhor. Pour offrir au Seigneur. Mas o rei disse: eu vou te dar de favor. Mais le roi dit que je te donnerai ça gratuitement. Isso é para honra e glória ao Senhor. Cela est pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Davi negou. Mais David a refusé. Non. Il a dit non. Eu vou ofertar ao meu Deus. Moi je veux offrir à mon Dieu. O que eu vou ofertar? Ce que je veux offrir à mon Dieu. Você não pode me dar de favor. Tu ne peux pas me donner gratuitement. Não ofertarei ao Senhor. Je ne offrirai pas au Seigneur algo que não me custa. Ce que ça ne me coûte pas. Ce qui ne me coûte pas. Ce qui ne me coûte rien. Ce qui ne me coûte rien. Não ofertarei ao Je ne offrirai pas au Seigneur algo que não me custa. Ce qui ne me coûte rien. Isso é a revelação de Davi. Cela est la révélation de David. Você quer provocar milagre na tua vida? Vous voulez provoquer des miracles dans ta vie. Apesar do teu salário nunca foi suficiente para ti. Malgré que ton salaire n'est pas suffisant pour toi. Tira sempre sacrifício de dízimo para Deus. Fais toujours un sacrifice de dîme pour Dieu. Você quer ser visitado financeiramente? Vous voulez être visité financièrement. Além do dízimo, nunca traz uma oferta que não te pesa. À part le dîme, tu n'apportes pas une offrande qui est pesante. E Deus me deu uma recomendação. Et Dieu m'a donné une recommandation. Você vive numa terra. Vous vivez dans une terre. Tens que fazer tudo. Vous devez faire tout. A última moeda do país. La dernière monnaie du pays. É isso que deve ser a tua oferta. C'est cela qui doit être ton offrande. Quando tu em Angola. Quand je suis en Angola. A última moeda que é 5.000 La dernière monnaie qui est 5.000 kwanza. Eu luto para não ofertar ao Senhor menos de 5.000. Je lutte pour ne pas offrir au Seigneur moins de 5.000. Quando eu vou nos Estados Unidos. Quand je vais aux États-Unis. A última moeda é $100. La dernière monnaie est $100.
$100. Je dis, vous n'êtes pas donné à Dieu moins de $100. Je ne offrirai pas au Seigneur ceux qui ne me coûtent rien. Je voudrais te dire, si les choses encore ne changent pas dans ta vie, c'est parce que le niveau des sacrifices n'est pas encore compatible. Anne a prié. Il a laissé sa maison. Le premier sacrifice. Il est entré dans le temple du Seigneur. Deuxième sacrifice. Il n'est pas allé chez le féticheur. Il n'était pas allé chez le magicien. Il cherchait la face du Seigneur. La prière. Ça n'a pas été suffisant. Il a triplé les prières. Au point de devenir ivre dans la prière. Les sacrificateurs pensaient qu'elle était ivre. Elle a dit que c'est la paix qui est dans mon cœur. Même avec la vie de prière, il n'avait rien encore. Elle a augmenté le sacrifice. Il a accompagné avec un peu. Seigneur, si tu me donnes un fils, je veux te donner un prophète. Et j'ai noté qu'Israël a besoin d'un prophète. Je veux sacrifier. Cela est un niveau bombastique d'alliance. Imagine une mère qui a fait beaucoup d'années sans enfant. Elle devait marcher orgueilleuse pour se montrer. Tous ceux qui ont ri d'elle. Mais Anne était déjà traitée en son cœur. Dieu m'a donné. Je veux donner en retour au Seigneur. Mon fils va grandir au temple. Est-ce que Dieu suscite dans notre nation beaucoup de mères Anne qui sacrifient pour faveur des enfants, qui amènent des enfants dans le temple du Seigneur, qui veulent grandir les enfants dans la présence de Dieu, qui ne permet pas aux enfants d'assister n'importe quel programme à la télévision, qui ne laisse pas n'importe quelle musique être chantée sur ses enfants, qui ne laisse pas les enfants marcher avec n'importe quel ami. Dieu, tu m'as donné un fils, je veux te donner un prophète. C'est un niveau exagéré de prière. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi jamais. J'offrirai au Seigneur une chose qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Touche la main du voisin. Un sacrifice sem custo e gasto. Dis-lui un sacrifice qui ne coûte pas. Tourne vers notre voisin. Un sacrifice sem custo e gasto. Un sacrifice qui ne coûte pas n'est pas. Alguém está me entendendo? Oh Seigneur, abençoe também os que não deram. É mentira. Oh Seigneur, bénis aussi ceux qui n'ont pas donné. Isso é a religião. Ça c'est la religion. A Bíblia diz que não se apresentarão na mão do Senhor as mãos vazias. La Bible dit que vous ne viendrez pas près du Seigneur les mains vides. Quem não deu nada não merece a bênção financeira. Celui qui n'a rien donné ne mérite pas la bénédiction financière. Cada semente é reproduzida segundo a sua espécie. Chaque sémence est reproduite selon son espèce. Quem semeia a oração recolhe o poder, a unção. Celui qui sème la prière récolte la puissance et l'onction. Quem semeia dinheiro vai recolher o dinheiro. Celui qui sème l'argent récoltera l'argent. E se você nunca tem dinheiro para semear na obra do Senhor, não espera a colheita. Et si vous n'avez jamais de l'argent pour donner dans l'œuvre du Seigneur, ne attends pas la récolte financière. Isso me custou mais de 25 anos como pregador. Cela m'a coûté 25 ans comme prédicateur. Entender que não existe nenhum jejum, nenhuma oração que pode render uma pessoa próspera financeiramente. Pour comprendre qu'il n'y a ni un jeûne ni une prière qui peut rendre à une personne prospère financièrement. Repara uma pessoa que tem hábito de roubar o dinheiro do Senhor. Regarde une personne qui a l'habitude de voler la part du Seigneur. Celui qui vole l'offrande dit. Repara a sua vida financeira. Regarde sa vie financière. O que ele faz com o dinheiro? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Dizimista fiel. Et regarde quelqu'un qui donne la dîme fidèlement. Repara a sua
financeiro. Regarde son avancement financier. E você que está atrás nos dízimos e nas ofertas. Et toi qui as de retard dans les dîmes et les offrandes. Aquilo não vai terminar com perdão. Não. Cela ne va pas terminer avec un pardon. Recupera o teu dízimo. Récupère tes dîmes. Resgata o teu dízimo. Rachète tes dîmes. Há quantos meses ou ano que nunca mais deste o dízimo, Il y a Senhor? combien d'années de temps que tu n'as jamais donné de dîme au Seigneur? Você tem que recuperar o mesmo valor e dizimar. Vous devez récupérer les mêmes valeurs et donner la dîme. Porque nosso Deus é o nosso patrocinador. Parce que notre Dieu est notre manager. Ponto 2. Point 2. Segundo fato a respeito do sacrifício. Deuxième fait en ce qui concerne les sacrifices. O sacrifício pode ser decidido ou comandado. Les sacrifices peuvent être décidés ou commandés. O sacrifício pode ser decidido ou Les comandado. sacrifices peuvent être commandés ou décidés. Em Gênesis 12, En Genèse 12, versículo 7, verset 7, o sacrifício do Abraão foi decidido. le sacrifice d'Abraham fut décidé. Ele próprio ergueu um altar ao Senhor. Lui-même a monté un autel au Seigneur. O Espírito não te disse nada, L'Esprit ne t'a rien dit. mas você sente a convicção de jejum. Jejum. Mais tu sens la conviction de jeûner. Jeûne. E Deus estará no teu jejum. Et Dieu sera dans ton O jeûne. Espírito não te convenceu nada, L'Esprit ne t'a rien convaincu. mas você sente que você tem que dar algo para a obra do Mais Senhor. vous sentez que vous devez donner quelque chose de la part du Seigneur. Fais-le. Mas em Gênesis 22, Mais dans Genèse 22, 1 até 3, 1 à 3, o sacrifício foi comandado. le sacrifice a été commandé. Deus pediu o Isaac. Dieu a demandé É Isaac. por isso que eu disse que o sacrifício pode ser decidido ou C'est pour comandado. cela que je dis que le sacrifice peut être décidé ou commandé. Nunca espera levantamento na igreja para contribuir financeiramente. N'attends pas que l'église se lève pour demander une contribution Nunca financière. espera uma chamada de fundo para contribuir. N'attends pas un appel de fonds pour contribuer. Ponto 3. Troisième point. O sacrifício Le sacrifice deve ser uma característica contínua doit être une caractéristique continuelle na vida do povo de dans aliança. la vie du peuple de O l'Alliance. sacrifício Le sacrifice deve ser uma característica contínua doit être une caractéristique continuelle na vida do povo de dans aliança. la vie du peuple de l'Alliance. Isso significa o quê? Cela signifie, Segundo o primeiro rei 18:30. selon 1 roi 18:30, Primeiro rei 18:30. 1 roi 18:30, O altar de sacrifício l'autel des sacrifices nunca pode ser quebrantado. ne peut être brisé. Sempre deve estar ativo. Toujours, elle doit être active. Nunca bate o teu peito para dizer eu é que anda a dizimar aqui. Ne dis pas que c'est seulement moi qui donne la dîme ici. O que você dá como dízimo não basta. Ce que tu donnes É a característica est le caractéristique de uma nova aliança. d'une nouvelle alliance. Filipenses 4, Philippiens 4, 12 até 18. 12 à 18. 12 até 18. 12 à 18. O versículo 18. Dans le verset 18, A Bíblia fala de um sacrifício aceitável. la Bible dit d'un sacrifice acceptable. E no versículo 19, Et dans le verset 19, eles sacrificaram ils ont sacrifié para receber uma provisão sem cessar. pour recevoir une provision qui ne... No Novo Testamento, Dans le Nouveau Testament, nós não sacrificamos nous ne sacrifions pas porque Deus tem necessidade. parce que Dieu a une nécessité. Mas nós sacrificamos Mais nous sacrifions para Deus encontrar as nossas pour necessidades. que Dieu rencontre nos nécessités. Não existe um pastor genuíno, Il n'existe pas un pasteur génie. veritável, Il n'existe pas un pasteur véritable que vai atrás do povo para cobrar, pedir dinheiro. qui part derrière le peuple pour demander de l'argent. Pastor que vai atrás das ovelhas para mendigar dízimo é falso. Un pasteur qui part derrière les brebis pour demander des dîmes est faux. Que manipula o povo para dar é falso. Qui manipule le peuple pour donner est faux. Inventar, utilizar o nome de Deus Inventer et utiliser le nom de Dieu é falso. est un faux. E são coisas que estão acontecendo. Ce sont des choses que nous voyons. Queremos entrar em oração agora. Nous voulons entrer en prière maintenant. Eu quero vos fazer uma pergunta. Je veux vous faire une question. No tempo da viúva Dans le temps de la veuve Tabita Dorcas, Tabitha,
além das suas orações, à part ses prières, se lembravam do sacrifício que ela fazia para a casa de Deus. Ils se sont souvenus des sacrifices qu'elle faisait pour la maison de Dieu. No momento em que o rei Ezequias estava para morrer, Dans le moment où le roi Ézéchias voulait mourir, ele disse: Senhor, lembra-te de il mim. a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi. Eu quero te fazer uma pergunta. Je veux te faire une question. Para Deus operar a favor da tua situação, Pour que Dieu opère en faveur de ta situation, que tipo de sacrifício você já fez para a sua obra? quel type de sacrifice as-tu déjà fait pour son œuvre, Para o seu servo? pour son serviteur, Para Deus se lembrar de ti? pour que Dieu se rappelle de toi? Que tipo de sacrifício? Quel type de sacrifice? Alguém me fez uma pergunta. Quelqu'un m'a fait une question. Pasteur, como é que nós temos que pagar grandes sacrifícios na minha família, mas não estou a ver aqui na minha família nem ora como eu estou a orar? comment nous devons payer un grand sacrifice pour nos familles, mais je vois que cette famille ne prie même pas comme moi je prie. Não, aquela minha amiga nem ora como eu estou a orar. Mon ami ne prie même pas comme moi je prie. Eu oro mais do que ela. Moi je prie beaucoup plus que elle. Irmã, não te preocupes. Frère, ne te préoccupe pas. Na sua linhagem, Dans sa lignée, você não sabe se alguém pagou muito preço, fez muito vous sacrifício. ne savez pas s'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices et qui a payé des prix. E eles apenas estão desfrutando do preço que os outros já pagaram. Et ils en profitent seulement de cette alliance. Mas se na tua família nunca houve ninguém, Mais si dans ta famille il n'y a eu personne, irmã, tens que levantar. sœur, tu dois te lever. Tens que te levantar. Tu dois te lever. Se na tua família nunca houve ninguém que pagou preço para quebrantar os altares, Si dans ta famille il n'y a eu personne qui s'est levé pour briser les autels, para quebrantar a escassez e a maldição hereditária, pour briser les sécheresses et les malédictions por isso héréditaires. você nota que ainda tens que triplicar os teus Pour sacrifícios. cela, tu vois, tu dois tripler tes sacrifices. Acima e além das tuas orações, Au-dessus de tes prières, acompanha sacrifícios. accompagne les sacrifices. Irmã, Sœur, você nota servo de Deus vous voyez un serviteur de Dieu que tem ministério de poder, qui a un ministère de puissance. não cobiça o homem, não tenta seduzir o homem, Ne tente pas séduire cet homme, mas você pode fazer uma aliança com este homem de Deus. mais vous pouvez faire une alliance avec cet homme de Dieu. A bênção que ele carrega La bénédiction qu'il porte descerá sobre ti, descendra sur toi para você arranjar também um homem de Deus. pour que vous ayez aussi un homme de Dieu. Fé com revelação. Viens avec révélation. Uma oferta para ter um marido fiel. Une offrande pour avoir un mari fidèle. Aliança para os teus filhos. Une alliance pour tes enfants. É isso que o Jó fazia. C'est ceci que Job faisait. No final do dia, À la fin du jour, o Jó dava sacrifício a favor de todos os filhos. Job donnait des sacrifices en faveur de tous ses fils. Nomeadamente, Chacun d'eux, nomeadamente, meu irmão, nommément.